जो जो घटना सब आ भितर घटुची शुणा पर यही जगह को आसिया भारी डर लगी आमको तथापि आसीचु चेष्टा करवा कौन रही कौन जाना चेष्टा करवा कौन सीधा गला सीधा गला सीधा सीधा सेमती हुए ना किए भी अच्छा घर भितर देखो गछ हली गछ हली ऊपर छातर किए तलुटे कौन हाँ 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 ये कौन मुझे देखुची जदि कौटी अच्छा आम तो देखी पार्नु कौन सी साउंड राति अनेक है अरे यार देखो 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 दीपक दीपक कौन गला देख कौन गला देख पूरा टोटल दाबिला बेले मते बाँ पड़टा हठात कि किछ कहलेनी कृष्णा बाबू ताको डायरेक्ट कहूची माने कि आइंस खाई गइछ कि आइंस खाइछ आइंस खाइ ई जगह रे पर्टिकुलर ई जगह देखो ई जगह रे मते कोडा ठियाला वाला देखला मुझे ये कहां होइछ ई जगह रे हां ई जगह पूरा ई जगह देखो छत ऊपर ना किछ भी घटै पारे से जो गछटा हलिला मते सेतोडू नर्वस लागला जो डेइला स्टार्टिंग फास्ट टू डेइला जो नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ ओडिशार एक नंबर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम 100 को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत दर्शक बंधु आज जो एपिसोड आमको लगुच दमदार एपिसोड हम कारण ये जो जगह आम आसिक पहुंचीचु वर्तमान जो जगह आम आसिक पहुंचीचु दर्शक बंधु ये जगहटी भयंकर ठारू आहुरी भयंकर जो घटना सब आ भितर घटुची शुणा पर यही जगह को आसिया भारी डर लगी आमको तथापि आसीचु चेष्टा करवा कौन रही कौन जाना चेष्टा करवा एठी बंद पड़ा बहुत दिन बंद पड़ा ये कौन कॉलेज कॉलेज कारण कौन कह कथा कॉलेज जस्ट हेची चारि ताला बिल्डिंग खंडे तापर बंद हो गला कौन पे ना लेबर किछि डेथ करि गला विभिन्न प्रकार दुर्घटना घटिया पर कॉलेज बंद हो गला बंद तो है तापरे बंद पड़ा बेले जो पिला माने जाइए भितर बुलाबुली करती किए इंस्टा पे फोटो उठाई जाती किए कौन माने जेहेतु बंद घटा रही किसी सुट फुट कर जाती सर्ट फोटो करने सहित जो अजब अजब घटना सब घटी से सब घटना शुणिला आमर लोममूल ठिया एक्चुअली ज्वर हम हाँ ज्वर हो सारापर मेडिकल जो से जाती मेडिकल रिपोर्ट किछि आसे नहीं तापर किछि पिला एठिकार ग्रामवासी माने रक्त बांति मध्ये करछन्ती बहुत पिला करछन्ती हां आ जने शिव मंदिर रे जाई झाड़ी झाड़ी झुड़ी हला परे मध्ये ता देह खराब कोन ठीक हे नथला से कोन गुणी गाडी कला पर जाई ठीक हे ए गांर लोक आनिथिले गुणिया को तो सेबेटो किला हिछि जगह किला हिछि ए भितरु के आसीबेनी जो गांर जे सरपंच हमकु डकैथिले से मना कले गांर ना न न आपन कृष्ण बाबू आमे भी ना नबानी आ रिक्स रे हम पुणी आसीचु आ भितर आपण माने कमेंट करंती कि जगार ना मेंशन करंतु एक्चुअली सब जगार ना मेंशन करियो चाहनु कारण जो माने मना करंती जगार ना मेंशन करियो हम करू ना किंतु एठी कोन अछि कि नछि से माने जानिया को चाहिले आ सेटा हम रिसर्च करियो आसी पहुंचीछु देखिबा आवाहन करिबा ताको आदेश करिबा नाही ताको साडे गोटे प्लस हे गेलानी अनुरोध करिबा तांकर बीच में मत बुलाया करो आमे देखिबा कोन अछि कोन नै चलो देखिया भीतर को पसिया आस जाने चेष्टा करिया कोन अछि दीपक ना ना सुनो सुनो भीतर को जिया पूर्व मु टिके कहि दउ तमरो कोन दरकार से गोबर कुदले भलो ना गोबर कुदिया पिंटू जा कहू बेसी डर लागु हां ना से भूत लाग सुनो मु कहू जहा मु सुनि छै कथा ए विषय रे जा कहै छथि पिला भीतर टिके बहुत डर माने बेसी डरटा भीतर हुए एपन भीतर तो जाई नै जानने कोन से कोठी छात पाखरे बर गछ अछि सेठी बसिकी सब टिके मालपाणी पिला करुथिले मईसी बुबेला भाया भितर बुबेला चारिपटे से देखिले कौन मईसी फईसी नथिले सेटा गोटे समय गला आ गोटे थर पिला माने रील्स करथिले दिन द्विपहरे कौन माकड़ फांकड़ किछि गछ न थाई कि हां हबो कौन माकड़ फाकड़ किछि गछ न थाई कि हठात गछ हलिथिला डरिकी पळैथिले सुना जाउछि कि एठी बहुत किछि टिके शिबाबू तेणु मु आगतरिया कहूची भय करिवे नाही दौड़ी की जीवे नाही लास्ट सरला
सरला परे साउंड हम टाइम केते हेलानी बर्तमान एठी मु टाइम देखि दाउ चाहूची दर्शक बंधु 1:35 जदि टाइम टा आपण देखि परथिबे 1:35 बर्तमान समय देख लो टाइम टा हाँ 1:35 बर्तमान समय नहीं नहीं दीपक बाबू मिछ नहीं यही टाइम टा बहुत डेरी गलानी तो ठीक अच्छे आसतु टिके आगे के आसतु हाँ लोकेशन एक्चुअली पाइबा मुश्किल थिला शिबाबू वॉइस क्लियर आछी तो टिके साइड भीतर साउंड जेहेतु बहुत दिन हेलानी बंद हो रही दीपक बाबू भीतर को प्रवेश पूर्व दीपक बाबू अनुरोध करवा अनुमति मांगा पड़ो भय करेंगे नहीं डरिक दौड़े नहीं भौतिक जगतर से अदृश्य शक्ति आपण मैंने जदि कहीं भी अच्छा आपण मानक आम टीम तरफ मु कृष्णा नमस्कार जनाऊँगी ए जगार आपण मैंने अशांति रे थिबार आमे खबर पाइछु आपण मैंने अशांति रे अनेक प्रकार घटना दुर्घटना घटाउछंती बोली लोक माने कहउछंती ये कथा सत ना मिछ आमे जानिया को चेष्टा करूछु हमर विश्वास अछि जदि इठी आमे रिसर्च करू करू आपण माने के जानती हमको देखंती आपणकर प्रमाण देबे आपण इठी अछंती बोली जदि कोनोसी आत्मा प्रेतात्मा कोनोसी एंटिटी कोनोसी अदृश्य शक्ति जदि थिबे कहार कोनोसी क्षति न करिकी केवल आपणकर प्रमाण देबे जे आपण ए जगह रे अछंती आमे भीतर को प्रवेश करिया पे आपणकर अनुमति मागुछु जदि किए भी अच्छा घर भितर कौट साउंड है घर ना आपणकर कौन सी रूप आम देखिपरचु ना आपण को आम सीधा सड़क देखिपरचु जदि भी कहीं भी अच्छा कहार कौन सी क्षति करेंगे ना ये भितर कहार आत्मा प्रेतात्मा है बुलुछि बोली कहउछंती पढ़ाउछ ना आपण मानकु ये दृश्य कौन फील करो दर्शक बंधु आम जानिनु किंतु या भितर जो भली भाव सब साउंड फाउंड बर्तमान होउछि निहाती भाव कोठ ना कोठी लागुछि विश्वास कि ये किसी तो अच्छी दीपक बाबू साइड आसत तो देखा चेष्टा करिया जानिया को चेष्टा करिया कि से अदृश्य शक्ति कहार आत्मा प्रेतात्मा ये रही कहते हाँ जदि किए अच्छी कौन है यही जगह रे पर्टिकुलर यही जगह देखो यही जगह मत कोडा ठियाला वाला देखला मुझे इतनी ये कहां होय छै यही जगह रे हां यही जगह पूरा यही जगह देखो यही जगह इतनी एमिति कोन सुनो तो राती 1:40 राती 1 परे आत्मा प्रेतात्मा मानकर शक्ति बढ़ी थाए जेहेतु आम आह्वान करछे तांको से निश्चित भाव में प्रमाण देखेबे
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ କୌଣସି ଭୟ ନ କରିକି। ଆପଣ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ତା ହାତ ଥରିଲାଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦୀପ ବାବୁ କିଏ ରୁହନ୍ତୁ। ଶିବା ବାବୁ ଡରନି ମୋ ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତୋର ଚୋକ ଆସ ଏମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଦୀପକ ପିଣ୍ଟୁ କଣ ଆମଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେକାର ଜଣା ସେଇଠି ମାଙ୍କର ଚୁନି ପକେଇକି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ହଲିଛି ମାନେ ଡେଇଁଲା କି ଗୋଟେ ଉପରୁ ଛାତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ତଳୁ କିଏ ଡେଇଁଲା କିଏ ଦେଖିଛି ଯେ କିଏ ଡେଇଁଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇପଟେ କହୁନଥିଲି କି ସେପଟେ କଣଟା ମତେ ଦେଖା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମଝିରେ ରଖ। କଣ ଏଇନା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଲୋକ, ଏଇନା ପୁଣି କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଇଏ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଭୂତ କୋଠି କଣ ହେଲା? ନୋ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦୀପ ବାବୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଠିକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଡରିବେନି। ଏ ବୋପାଲୋ ଏପଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି? ମାନେ ରୁହ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା କଣ? ଦେଖିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉପରକୁ ବାଟ କୋଉଟା? ଉପରକୁ ବାଟ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯା, ସେପଟୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ କଣ ପାଇଁ କହିବି ପରେ। ଏଇପଟେ ଆଗରେ ବାଟ ଅଛି, ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ଆଇଲା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯା। ମତେ ମଝିରେ ନିଅ। ହଁ ଭାରି ଜୋରେ ଦମ୍ଭ ଦେଖେଉଥିଲେ ଆପଣ। ନା ଆଉ ହବନି। ପିଣ୍ଟୁ ଦୀପକ ଶିବା ଆମକୁ ଦମ୍ଭିଲା, ଏଇନା ପୁଣି କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ବ୍ୟାଟେରୀ ସଇଲା। ବ୍ୟାଟେରୀ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡଟା? ମୁଁ ଗଲିନି ଆଉ ଜାଣିକି। ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କି ଆସିବ ଭାରି ଲାକା 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 କରିକି ଆସିବ ଭାରି। ଆପଣ ବେଶୀ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ, କମେଡି କରନ୍ତୁନି। ଆସ ରୁହନ୍ତୁ ଦୀପକ ବାବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସୁନ ତମେ ଦୀପକ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲ। ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଜୋରେ ଏଇନା ଦମ୍ଭିଲା ଦେଖିଉଥିଲେ ଦୀପକ। ସେ ହବ ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେପଟେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଜାଣିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ମାରିଦବ। ଏତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ। ଭାଇ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦୂରରୁ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ପକା ବାବା। ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ପଛରେ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଦୀପକ ବାବୁ, ସେଠି କିଏ ଅଛି? ଦୀପକ ବାବୁ, ସେପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମକୁ ଯେମିତି କି ସେପଟକୁ ହିଁ ଡାକୁଛି। ମାନେ ଯଦି ବି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲେ କଣଟା? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କଣଟା କଳା? ହଁ ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିଛୁ। ଯଦି କେହି ବି ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡରେଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନୁ।
आपणकर कौन सी क्षति करने आसीनु केवल ये आप अच्छा ना नहीं ताहा जाना चेष्टा करुचु कहार कौन सी क्षति करेंगे ना एपटू आसिले शिव बाबू डरी कौन लगे कौन है कैमरा पाखे रोसी विजुअल गुड़ा नहीं सी डरी की छाने गत एपिसोड रागी जाइथिल तो टिके से बड़ कष्ट रे रहउछि सत अरे रहउछि जे सी बेसी डरुछि आजी से अरे मु चाली थी मो पछरे के अरे हमें आसुचे रिसर्च पे कोन कहला शिव बाबू हां मु जे केंति साहस करि जे मु पछपटे को अरे करे ये इथरे कोडी मु टीवी चैनल ले काम करछि अरे डर लागियो नहीं इना जो आपण जो बहादुरी मारी तळे जो कथा को निजे देखो मो पछपटे केही ना मो कथा समस्त मु धरछि राखि हो हो सुनंतु सुनंतु टिके धैर्यर सहित रहिले हमको बहुत धैर्य विभिन्न प्रकार जिंस को हम पाई परिबा सिटी कलाटा मु देखिथिली तापर तो साउंड होला एपडू आसंत आगु का आसंत बाबू भूत अपेक्षा आपणकर जो रंग भंगी सेगुड़ा देखी आगर चलंतु ताले लाइट धरंतु आगर चलंतु जो सामना सब करिवे आपण जानि परिवे जय जगन्नाथ बाबू तमे शिवा बाबू कैमरा को टिके क्लियरली आगु देखुथबो कारण बेले बेले क्रॉस करके किछ जदी कैमरा आगे जाउची सेटा हमर बैक साइड रे हमको जो व्यूअर्स हमको जो पठै छन्ते टिके WhatsApp रे जस्ट टिके देखै दो ना एडा हमें भी जानि नै से तो बहुत किसी पठै छन्ते नै दि तीनटा फोटो खाली हम देखै दियंतु व्यूअर्स माने पठै छन्ती जे से डर लाउची तो भूत को तो डर आगे हमर किंतु ए भूत आग डर तापर ये तापर की ये पिंटू बाबू हमर रेडी पिंटू बाबू हमर रेडी मु केते स्ट्रांग रे आसिली ऊपर कहला गुण अवस्था खराब हेला एटा को केमती देखैबा देखो देखो ना दी एठी सर्कल मारिक देइछंती एठी सर्कल मारिक देइछन देखंतु एटा में रिसर्च कला हमें देखिने कैमरा किंतु जणा पड़छि देखंतु हाथ चल माने एटा व्यूअर्स दै छन्ती व्यूअर्स माने एटा जूम को एटा ब्राइटनेस ता बढ़ाओ कृष्णा बाबू स्क्रीनशॉट मारिक देइछंती एटा गोटे टिके टिके डाउनलोड कर दियंतु ऊपरटा हां डाउनलोड होनी कहीं दीपक बाबूर मोबाइल रे भी तो थिला से हो नहीं पे सुनंदो आसंत आसंत तमे कहबो नै एमती गोटे हठात किना साउंड करिवो बाटा नबनी बाड़ीटा न बजे तमे भांगुच ठाए कि न कहले आपण खराब मु कहे कहि जे कृष्णा जो चमकिले दशबंधु कृष्णा के चमकिले गइले भारी बादी दे बोलले कृष्णा के चमकिले आपण हसुचंती मु एक्चुअली एई जगह रे ही थिला देखंतु जदि किए न थांता ये सब कहीं होउची जदि किए नथिबो नाही जदि किए थिबो ना ना जो साउंड हैला हम सेति गुर कंफर्म हे गेली से को डेइला तळकु जो कोनटा डेइला किछि तो नथला आसंत भितर का आसंत हे आरंभ होला एपड़ साउंड देखले देखि पले मु सब देखुची जान जे अच्छा सी जो देखुले भाई जन को हमको व्हाट्सएप रे पठथिले फोटो हरिका एई जगहटा
जो भाई जनक फोटो देखु नथिले हमको व्हाट्सएप रे दउथिले एई जगह जगह आपण माने एबे जो दीपक बाबू और तमे कृष्णा बाबू तू देखुथिले कोन रक्त रहिए बोली ना ना सेटा कोन ये कलर कलर थोड़ी अरे बाप रे एटा रास्ता थोड़ा को सी जगहटा अरे यार ऊपर को रक्त छिटा ना कोन बा नाय मो एई गुडा को रक्त छिटा देखा दला एक्चुअली कोन कहले काई खाली टॉस हमको एई सब दिन गुडा आपण जते बेले रिसर्च करिवे पाखु को आसी की तापर सत्य सत्य जान परिवे टिके टिके साइलेंट रहो तो कोड कोड साउंड हो सुने कौन यार एटा कौन एटा जण 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 हां एटा कौन अटे जदि भी कहीं अच्छी कहार कौन क्षति न करिकी केवल आपण थिबार प्रमाण देवे दया करी ए कृष्णा बाबू तुम ये देला कौन जो मो केटू मीटरटा दियो 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 आपण माने विश्वास करंतु केटू डिजिटल केटू मीटरटा मो कथा बोलो ये कोडी बढ़ू कृष्णा बाबू बढ़ू जदि कहीं भी अच्छी आख पाखे आमे आमको लगुच कहीं अच्छा किए भी जदि अच्छा मो मीटर पाखक आसतु मो पाखापाखि हूँ मो पाखापाखि हूँ आम जापर आप पाखापाखि अच्छा गोटे लाइट आमर जलुची दयाकोरी मो पाखापाखि हूँ पाखापाखि है दुमदुम है ना दयाकोरी कौटी अच्छा आम तो देखिपारनु मीटर पाखापाखि आसतु गोटे लाइट जलुची मीटर रे पाखापाखि हूँ अधिक अधिक लाइट जलातु दयाकोरी मीटर पाखक आसतु गोटे जलुची अधिक अधिक जलिया चेष्टा करूँ पाखापाखि जी आप अधिक अधिक जल लाइट बहुत बहुत धन्यवाद आपन को यार लिभिगला कौन पाखापाखि हूँ दयाकोरी जेम ओ भाई दीपू आस एठी ले 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 भाई एठी को भाई एठी सेठ देखो हाँ सही जगह सेठ कोनटा गला वाला लागला पूरा ऊपर पटको से ऊपर सही जगह हाँ हाँ आ पूरी दोतला अछि ना तो ऊपर पूरा किए किए अछंती ये जो चित्र विचित्र है कि किए अछंती किए सेठी किए गोटे किए गोटे क्रॉस करी गला कोनटा गला खुश तो ऊपर दुम दुम देख चलला भाया शिव बाबू टे ऊपर आसतु लुचकाली खेल खेलुची किए गोटे आम सहित बाटी बाटी गैस पूरा नाही कफर नाही पड़ी गली रे
ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ନା ହଁ ହଁ କିଏ ତ ଅଛି କିଏ ତ ଅଛି ଯଦି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନୁ କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ମୋ ପଛକୁ ଆସ ପଛକୁ ଆସ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ହଉଛି ମୁଁ ଶିବ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଛି ଦୀପ ବାବୁ 2ଟା ବାଜି ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ ମଜାମସ୍ତି କରି କରି ଆସୁଥିଲେ ସିନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ଟିକେ 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 ଡରନ୍ତୁନି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦିଏ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲି ରେ ତଳେ ଦୀପୁ ଆଜି ଡରୁଛି ଦୀପୁ ଡରୁନି ଡରେ ପିଲା କଣ ହେଇଛି ତମ ତଳେ ବା ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ଥିଲା ଏଇଠି ଗଲା ଉପରକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯାଇପାରିବେ ଏଠି ଆମେ ପୁଣି ତଳକୁ ଡରନ୍ତୁନି ଡରନ୍ତୁନି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଶିବାବୁ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଦୀପୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ କରାନ୍ତୁ ନହେଲେ କୌଣସି ରୂପରେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ଯଦି ଦେଖାଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଦୂରରେ ଥାଇକି ଦୀପକ ଅଛି ବା ଦୀପୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ ସେ ତମେ ଶୁଣ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଲାଇଟ୍ କଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ଆଉ ମତେ ତୋଠୁ ଅଧିକ ଡର ଲାଗୁଛି ତୁ ଭାଇ ନା ମତେ ଡରଉଥିଲୁ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସୁଛ ହାତ ମାର ଛାତିରେ ଏଇପଟେ ଆସ ଦେଖିବା ଏଇପଟେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମାନେ କିଛି ଡରନି ଉପରେ ଦୁମ ଦୁମ ହଉଛି ଡରନି କେହି ଡରନ୍ତି କେହି ସେପଟେ ଡରନ୍ତି ଯିବା କେମିତି ମାନେ ଯିବା ଯିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯିବା ନା ତଳକୁ ଯାଇ ହବ ତ ହଁ ଯିବା 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 ମାନେ କଣ ହେଲା ଯେ ପଛପଟେ ଲାଇଟଟା ପକାଉ ଦେଇ ପାଉ ପଛପଟେ ଲାଇଟଟା ପକାଉଥାଉ ଜାଣିପାରିଲ ଜାଣିପାରିଲ ସେଇପଟେ ଯିବା ସେଇପଟେ ତ ଯାଇନି ଟୋଟାଲି ସେଇପଟେ ଟୋଟାଲ କଭର କରିଦେବା ଟିକେ ପଛପଟକୁ ପକାଅ ଲାଇଟଟା ସେଇପଟେ କଭର କରିବା ଏଇଠି ରୁହନି ଡର ମୋର ଦେଖୁନ ମୋ ଛାତିରେ ଚାଲ ସେଇପଟେ ଯିବା ସେଇପଟେ କଭର ହେଇନି ସେଇପଟେ ଯାଇନାହିଁ ଖୋଲାଟା ଯିବା କହୁଛ ହଁ ସେ ଖୋଲାଟାକୁ ଚାଲ ଖୋଲାଟା ଗଲେ ଉପରେ ଖୋଲାଟା ଗଲେ ଉପରେ ଫାଙ୍କାକୁ ପଳେଇବା ଅଛି ଆରେ ୟାର ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଏଠି ଗୋଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଏଠି ଇଏ ରଡ୍ ଅଛି ସେ ଉପରେ କେମିତି ହେଲା ଦେଖିପାରିଲେ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା କାହିଁକି ସେ ତଳେ ଯୋଉ ବାଲି ନା କଣ ପଇଲା ଏଇ ଶିବା ଇଏ କରିଦେଲା ଉପରକୁ ସିନା ପଳେଇ ଆଇଲେ ତଳକୁ ଯିବେ କଣ ଖାଲି ଆପଣ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ତଳକୁ ପୁଣି କଣ କେମିତି ଯିବା କୋଉ ରାସ୍ତା ପଡୁଛି ସେପଟେ ଆଉଥରେ ଯିବା ନା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସେ କଣ ବା ସେ କଣ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଛାତ କରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ମୁଁ ମନା କରୁଛି ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଛାତ କରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଘର ଭିତରୁ ତୋର ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଏପଟେ ସେପଟେ ଆସିଲା ଭଳିଆ
ଏଇ ଦିଟା ଡର ଦେଖନ୍ତୁ 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 पूरा हाली ये कौन ये भाई हाँ ये मीटर देखो ना এইটি মোশন লাইট লগাইল দীপক মোশন লাইট লগাইল লগি হ্যাঁ না বাটা ফোপালি তুমি কହି ফোপাড় ପରିସ୍ଥିତି କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହେଇଛି ଜାଣା ନାହିଁ ଯାହା ତ ହଉଛି ହଉଛି ତମେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ବେଳେ ଏଟା କେମିତି ପାରାନର୍ମାଲ ପାଠ କଣ ପଢୁଥିଲା ବା ଏଟା କୋଉଠି ହଉ ଛାଡ ଛାଡ ଏପଟୁ ଚାଲ ତୁ ଜାଣୁଛୁ ଏଠି ସବୁ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡା ହଉଛି ତୁ ମନ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବାଡିଟା ଭାଙ୍ଗି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଡରିଗଲେ କଣ କି ଛାତି ଦବିଯିବ ଆଉ ସେ ଗଛକୁ ଲାଗନି ସିଆଡକୁ ଯାଅନି ଘରଟା କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଓରା ଯଦି ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ସେଇ କଥା ସରିଗଲା କଥା ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି ସବୁ ପଡିବ ତମେ ବାଡିଟା କୋଉଠି ରଖୁଥିଲ ବାଟା ଏଇଠି ପକେଇଲି ପୁରା ଏଇଠି ପକେଇଲୁ ବାଡି ମାନେ କଣ ବାଡି ଆରେ ଏଇଠି ବା ପକେଇଲି ବାଟା ମାନେ ଆରେ ଭାଇ ଏଇଠି ବା ପକେଇଲି ବାଟା କୁଆଡେ ଗଲା ବାଡିଟା अरे ବାଡି ଦେଖ ଚାରିଆଡେ ଦେଖ बाड़ी ବାଡି ବା ଏଇଠି ପକେଇଲି କିଏ ଫୋପାଡି ଦଥ ଲୁଚେଇକି ମତେ ମାନେ ବେକାରିଆ କଥା ବାଟା ବା ମୁଁ ଏଇଠି ପକେଇଲି तो बाड़ी के फिंगला ଏଇଠି ବାଡିଟା ପକେଇଲି ତମେ ଫୋପାଡି ନାହିଁ ତ ଭୁଲ କରିଦେଲେ କି ଦୀପକ ଜାଗାକୁ ଆସି अरे रुहरे भाई तुम एमिति हुओनी कृष्ण बाबू डर लागु पुणी तुम सियाड़ कोड़े जाऊ तुम जानि पारनी अरे बाड़ी का कोड़े वाला सेटा मेन बता ये बाड़ी तो रखा हैतला ସେ ଲାଇଟ୍ ବି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଳିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ 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 ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେ ଲାଇଟ୍ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପାଟି କରନି ବେଶୀ ପାଟି କରନି ପଚାରିଲି ऑटोमेटिक रखिଛ ତ पूरा लिभि जाऊ ए पिंटू बाबू एठी आसो शिव बाबू पाखापाखि हुआ क्लियर देखा तो लाइट बाहर को देखिया कौन है आपण किए अछंती आमे जानि पारुनु आपनकर कोनोसी दृश्य नाही भूतुटा भली एटा कोन होची आजी टिके शिवा सेपड़ू पकाइल रखिल भाई आपनक पछपटे लुहा बाहर टी देखि एपटे दीप बाबू पळेस एटा टिके हां शिव बाबू से जगह देख कि गोटे बाहर की पशि जाउची कि कृष्ण बाबू आपण जी भी अछंती कहार किछि क्षति करिवे नाही जिबा जा खाली ये करन आपण कहार कोनोसी क्षति करिवे नाही दया करी सेमती आपण जेमती भले भले जिबा तळू सेटा खाली कोंदु कृष्ण बाबू हां जिबा जिबा दीपक बाबू भले भले केमती जिबा हां जिबा कहू नांती कृष्ण बाबू कहू नांती टिके दीपक बाबू टिके टिके शिव बाबू टिके आउथरे पकले से पटकू भाई मते कोडा अनानी कौन से एक्चुअली किसी नहीं छाड़ दो कोटे साउंड होची हां तमे छाड़ी कोडे जानी नाने कोडे जिबिनी देखो ना तो कहीं नांती केते दूर रे हम माने अछु के देखु नांती भाई टिके 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 रहलो पानी आनछ से गछ भी हल टिके बंद कर बैग रे अछि बैग रे दीप बाबू खाली दर्शकंकर भल पाइबा आ ये पई साहस होउची ए सत्य कोंते एबे कम फील हैला रेकॉर्डिंग चलची हां रेकॉर्डिंग कर दर्शक बंधु एक्चुअली किसी समय पई 15 मिनिट खंडे हेलानी टिके आमे कैमरा बंद करथिलु सही जगह स्तब्ध तुम पानीटा सब बेले मन रखथो पानीटा आनिबो हां मु रखितली बोली कैमरा आसला ना पानीटा संगे धरिबो जिमते हेले से बड़ बड़ गाड़ी भीतर रख देछि तो ठीक अच्छे गोटे कम कर दो डर तो निहाती लगुच मु भी डरी जाइए एक्चुअली कारण जो भाया घटना ये होची
ମୋତେ ଏପଟୁ ନଜର ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଫୋକସ୍ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାକୁ ଫୋକସ୍ ହଁ। ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି କେତେଟା ହେଲା 2:10 ହେଇଗଲାଣି। କଣ ଆମେ ରୁହ ମୋ ପଛପଟୁ ତୁ କରୁ ଦୀପକ ଯା ମୁଁ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି। ତମେ ଏମିତି ଡରନି ଶିବା ବାବୁ, ଇଏ ବେଶୀ ଡରୁଛି ବା ଅସୁବିଧା ହବ। ମୁଁ ପେସେନ୍ସ ରଖିଲେ କଣ ପେସେନ୍ସ ନା ଦୀପକ ତମେ ତା ପାଖରେ ଥାଅ। ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଉଛ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଲେ ଡରୁଛି, କଣ ଆରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପୁଣି ରହିବ ନା ନାଇଁ, ଏତେ ବାଟ ଆସିଛ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଗୁଥିଲା ନା ଏବେ ତୋର ପ୍ରତିଟି ଇଏରେ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୀପକ ବାବୁ, ଦୀପକ ବାବୁ, ଦୀପକ ବାବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ କଣ ପଚାରିବା କଥା। ପଚାରିବା। ଶୁଣ ତମେ ଜମା ଡରିବନି ସିନା। ମୋ କଥା ମାନ, ଯିବା ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡୁ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାଟା ଯୋଉଠି ଆମର ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା ଆଗ ସେଇଠିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେପଟେ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ମତେ କିଛି ଗୋଟେ, ମାନେ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ସେପଟେ ଗଲା ଭଳିଆ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି କି ଶିବାକୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଲାଗୁ ମାନେ ସେ ତଳ ଫ୍ଲୋରକୁ ଏଇଠୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେପଟେ ଯିବା। ଏଇଠି ଆବାହନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଅଧାରେ ରହିଛି ହେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏଇଠି ତ ଆବାହନ କରିକି ଏମିତି ହଉଛ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତା ପାଖରେ ଥାଅ, ସେ ଡରୁଛି ଟୋଟାଲି। ଏବେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ଏବେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହଉ। ଇଏ କଣ ଦେଖିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁହ ଟିକେ, କୃଷ୍ଣା ବାବୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବଡ ପକ୍ଷୀ କିଏ ବସିଥିଲା, ଉଡ଼ିକି ଗଲା କି? ସତ କହିବେ ପବନ ହେଲା? ଆରେ ନାଇଁ ୟାର, ଏଠି କଣ ପବନ ହେଲା? ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି କେହି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି କିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ କେବଳ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଏ ମୋସନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ କୌଣସି ଏକ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଆରେ ୟାର ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପକ କଣ ଗୋଟେ ଗଲା ଦେଖିଲ? ଏଇଟା କଣଟା ଗଲା ଉଡ଼ିକି? ଦେଖିପାରିଲେ? କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ମୋ ଇଆଡୁ ଟିକେ ପଳେଇ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଅ, ପୁରା ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଅ ସମସ୍ତେ। ଭାଇ ଅଛି ଭାଇ ତମ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ହେଲାଣି ମତେ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ରୁହ ୟାର, ସେଠି ଗଛ ହଲୁଛି, ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଟିକେ ତମେ ଚିନ୍ତା ଥାଅ। ଟିକେ ହଁ ପଳେଆ, ଏଠୁ ପଳେଆ। ଲାଇଟ୍ ପକଉନ ଦେଖୁନ। ହଁ ପୁରା ହଲୁଛି। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ମୁହାଁକି ଯିବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖିକି ବାଗେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆସ ପାଖି କିଆ ମତେ ବି ତା ପଛରେ ତଳେ ପୁଣି ହେଲା ନା? ଚଳୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଗେଇକି ଚାଲ ଦୀପକୁ ଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତଳେ ଆୱାଜ ହଉଛି ଖାଲି। କଣ ୟାର ଏତେ ଡରୁଛ ପୁଣି? ଏତେ ତଳକୁ ଜଣେ ଚାଲୁଛ। ଏଇ ଟୋକା ବେଶୀ ଆସି ଡରୁଛି, ତାରି ପାଇଁ ଚାଲୁନ ତଳକୁ। ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ। ଦେଖୁଛ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ପୁଣି ଠିଆଟା ହେଇକି ରହୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ଭାଇ ଆସ। ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଥାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛୁ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ବେଶୀ ପାଟି କରନ୍ତୁନି, ଭୟାନକ। ଦେଖୁଛି ପାଟି କରନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଆସନ୍ତା। ସେ ଗଛର ମୂଳଟା କୋଉଟା ଟିକେ ମତେ ଦେଖେଇବେ କି? ସେ ଗଛର ମୂଳଟା କୋଉଟା?
এইটা କାହିଁ ସେ ଗଛଟା କୋଉଟା ହଁ ଯୋଉ ଗଛଟା ଉପରେ ହରିଲା ସେ ଗଛଟା କୋଉଟା এইটা না এইটা ହଁ এইটা ଏଇ ଗଛ এইটা ନୁହଁ ନା ଏଇ ଗଛ ତଳକୁ ଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ହଲିଲା କାହିଁକି ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ହଲିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଗଛକୁ ହଲେଇଲା କିଏ ଏଇ ଗଛ ନା ଆଉ କୋଉ ଗଛ ନା ନା এইটা ଆସନ୍ତୁ 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 ତଳକୁ ବାଟ କାହିଁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ବାଟ କ'ଣ ବା ମାନେ चलो चलो हाँ तुम्हें पचर डर लगुच तुम आखु गल पछड़ तंटा जो चिपी दो जान तुम बुझुन खाली भावुच अच्छा हौ खाली ठीक अच्छे पूरा 2:30 दीपक बाबू है बुझल ना ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଇଏ ହେଇଗଲା ନା ଯେତିକି ସହଜ ଭାବୁ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ବା ଆପଣ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ କି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେ ଉପରେ ତାର ମୋର ଏଇ ଆରି ପାଇଁ ଆସ ଇଟାରେ ଛନ୍ଦି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ତାପରେ ଦୀପକ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଖଡ଼ ମାନେ ଗୋଟା କାଠି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଦେଲ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପକାନ୍ତୁନି ଭିନ୍ନ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି तले साउंड ना हो आस आस बागिक आस चल चल डरबन तो ना मु डर କୋଉଟା ଆଉ ସେଇଟା ଲାଗିଛି ତାହେଲେ चलନ୍ତୁ 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 ବିଛୁଆତି ନା ठीक ଅଛି चलନ୍ତୁ बागिक चलନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିକି हाथ में बच्चे हाथ भी कुंड अछि बागिक ବାକି क्या भगवान को आशीर्वाद दर्शक मान आशीर्वाद एमती सब थाऊ कहार किसी हेनी है एमती सब हो सहित टिके गोटे सेकंड ଏଠି ଗଲେ ମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆସୁନୁ ଭାଇ କଣ ଲୋକଟା ବସିଲା ଭଳିଆ କଣ କିଛି ନା ଲୋକଟା ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ सीधा गला सीमित हुए ना ଭାଇ ଭାଇ सीधा सीधा ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଳେଇବ କ'ଣ କୋଉଟା ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ପଛପଟୁ କାନ୍ଦାରେ ନା ମ ଅକା सी हठात किना मुड़ी जाइए बेक है ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ चल चल टॉर्च दे छोटा यार चलो 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 कौन जे भारी भारी टिके भी टिके भारी भारी लाଗୁଛି तमर काहे तो ମୁଁ କେବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ठीक है चल ପବନଟା ଏତେ ବି किछ नहीं चल ସରିଲାଣି ଯିବା ଆଜି
कौन तू चाहूचु टिके दीप बाबू प्रथम रु क्षमा प्रार्थना कर टोटाल समस्त क्षमा मागिचु टिके रुह ना ये बाहर करने आम आसलु ना कौन सी क्षति करने आसलु अनुमति मागिक भितर को जाइए पिला देहर तुम हाथ मारिदेलु ठीक कलु था तो जगह ये ना तोते ये बाहर कर अच्छी ना कौन सी क्षति कर कहार उद्देश्य चलो जी हाँ एबे लगुच कि एबे लगुच कि पानी दे दिया भल लगुच टिके भल लगे टिके हाँ ठीक है तमे एक्टिंग कर न तो भाई भाई मु आपन को केबे भी नहीं नहीं सुनो एक्टिंग नहीं माने तुमको अलगा कोन लागो तमे कृष्णा को फील करले नहीं 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 सुनो माने पूरा टोटल दाबिला बळे मते बा पड़ोटा हटात कि ना किछ कहलेनी कृष्णा बाबू ताको डायरेक्ट कहूची माने कि ओटा आइंस खाइ गइछ कि आइंस खाइछ माइस गइतली तो मना है तोते बारंबार हाँ हाँ सेमती होनी बारंबार मना है कहीं भी आमर आइंस खाइ कोडे आसीबनी कोडे खाइ के आसीबन होला तो जानिछ हो हो ठीक अछि कृष्णा बाबू आमे जिबा लेट करियानी बहुत समय गेलन 3टा पाखा पड़ी दर्शक बंधु ए पर्यंत जदि आप वीडियो देखिए निहती भाव देखिथे कौली घटना घटुच आम सहित एबे जो रिसेंटली 5टा 6टा वीडियो आमर पड़ला प्रत्येक वीडियो रे ये भाया घटना आम सहित घटुची समस्ते भय कर आज मु डरी जाइए एक्चुअली छात उपटे ना किसी भी घटे पारे से जो गछटा हलिला मत से नर्भस है फास्ट डेला जो अभी समय डेरी करियानी नहीं अभी समय डेरी करनी पाखापाखि दर्शक बंधु कथा एक्चुअली बाहर होनी पार्टी ये थिला आज एपिसोड कौन केमती फील है का ना कहबे कि ना तो कहबी जे कहते ना निहती भाव में भय तो लगुच समय भी बहुत कम तथापि किसी दर्शकों ना कहूँ रिक्वेस्ट करते आज कहीदे एक्चुअली दर्शक बंधु जो मैंने आम इंडिया बाहर आम ओडिया भाई मैंने रोचे से एक्चुअली कहते आम बाहर रही देखुँ आम ना कहतु समस्त आम सामान किंतु ओडिशा लोकंकर ना भी कहूँ आम कहबू भी किंतु आज टिके माहौल टिके अलग अच्छी बेस समय नबुन अल्प किसी ना हाँ अनिल बाबू कहते ना कहू गलधारी कॉल करते कटक रु दुईटी आमर आयुष पीयूष कटकर सी भी देखुं वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद जगतसिंहपुर पंचपल्ली जिके प्रकाश ओरफ पिंटू सी भी आज फोन करते बहुत भल पाया दौले बड़पाड़ सत्यव्रत नंद एवं तांकर झियारी मीनाक्षी सी भी देखती बहुत भल पाया दिखती बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो देखुं CISF जवान उमाकांत महांती भाई सी आमर रोचंती इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई रे महाराष्ट्र रु कॉल करती बहुत बढ़िया कथा कहती बहुत बहुत धन्यवाद आम वीडियो देखते रवींद्र जेना गंजाम जिला कविसूर्यनगर घर रोचंती मुंबई रे सब आम वीडियो देखती कमेंट करती फोन भी करती आगे आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकर यही भल पाइबा ये आशीर्वाद पई आम आज यही जगह पहुंची पारिछु आपण मानक पई एते सुंदर सुंदर वीडियो आमे भाबुछु जे आपण को भेटी दउछु तो दर्शक बंधु आज तो समय हेछि पुणी देखा हबो आ गोटे दमदार एपिसोड सहित सेति समय विदाय दिंतु रोचु जय जगन्नाथ।